You know, Hebrews chapter 11, verse 27, 28. Etengla puwa iya angba mongshik ngai buda yenyamba Egypt kadok tau hangchina iya au mak yengi ida ngi buki nennemo. Etengla puwa halum balan makna dambu bawa imanda jelat lak china iya yenjilak mo hayang dadan ma I sai dambu chon. Verse 27, 28. By faith he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is visible, who is invisible. By faith he kept the Passover and the sprinkling of blood, so that the destroyer of the firstborn will not touch the firstborn of Israel. Yade last Sunday de idu verse 27 moi olop touch kurigena koise. Achi idu verse 27 verse 28 idu continue kurigena amihan kuni bole monase. By faith he left Egypt, not fearing the king's anger. Raja do pishi khusa laga ekta raja thakise Egypt laga raja hoile bi itu khusa ge phoi nakhai gena itu biswas pra itu Egypt to sarise koise kidia itu raja kiniga ase raja logode tamor hwa Moses tai itu raja laga kinaga tai niki naga manu ase itu tai phal jani gena ase tai osore ahele kinaga hobo tai itu khorba polai jaise tai ki kinaga phapna kuribo itu kan sop rakhi gena biswas pra tai laga manu kan loi jabole aru khorai ahi gena tai khan itu Egypt sari bole biswas pra itu raja laga khusage nesai gena itu khusage tai itu laga ge tayam phoi nakhai gena itu Israel kan Moses pra loa loi gena tai khan idu Egypt sara amihan idu punishe arubi continue amihan idu kidia idu ge sabo amihan laga life amihan logode mili gena amihan idu all deeply amihan idu ge sabo le monase kidia phal thakise khushi thakise Moses to raja laga khore sop ase phal hi thakise hoilebi kile tai idu ge kile thaka nai kile itu manu laga khor tade laga raja laga khore ekta raja laga bacha nishina kile thaka nai kiman tade khabule sop ase poisa toka sop ase hoile bi kile tai tade tai laga life tade khotom kura nai kile tade thaka nai itu dunia laga khushi itu do itia do pishi khushi lagibo hoile bi pichi de ki hobo tai itu janise itu ra tai itu dunia laga khushi ba amige itu life to nidibo amige everlasting life ami itu do napabo tai janise itia apni laga life physically enjoyment itu do some few days or hours ami ange khushi ani holebi itu ba apni ge aru ki tuk anibo itu ge ami han sabo lage chukuba nedikha laga invisible tai itu ge saise gose itu Moses to itu chukuba ami kan issue ge ami han nediki holebi itu ge dikha nisina itu ge yak kuri gena itu phal kam kuri bole ami kan itu try kuri lage kiman bi khushi ami kan laga moon bra ami kan laga physical bra ami kan ge itu khushi do lage khushi thagi bole mon ase poisa pishi thagi gena ami kan pishi enjoy thagi bole mon ase hoile bi itu bra ami kan ge ki hoy itu Moses tai itu dos choose kura nai tai itu kan sari gena tai olai jese itu ami kan dikhi pai Exodus chapter 10 verse 10 11 de Pharaoh bra itu koise tai ba Pharaoh osora ahigena amian manugan chawo dibi isho ge amigan wilderness de jongol de amian isho ge worship kuribula ase amigan party panabula ase tai ge pray kuribula ase amigan manu chawo dibi kodam de Pharaoh ba ki koise apni laga maiki pachakan do saribi apni kan chukra khani chaigena tade pray kurina khorai aibi idu koise Exodus chapter 10 verse 10 11 de 7 de idu Pharaoh bra do tai laga
country phidore edu Israel khan do ekta slave ekdam kam kuri gina rakhi dibole he mon ase edu kan chari dibole mon nai apni kan tamor khan chai gina pray gun aibi magi pacha kan chari dibi edu koise ami kan ge edu sin pap pra apni do free kuri dibole mon nai edu pap pra hotai ami kan ge pandi gina rakhi thake আমি এঙ্গে হতাই ইটুটো ভাল আছে ইটু বি ভাল আছে ইটু করিবি হতাই আমি এঙ্গে ইটু পাপরা আমি এঙ্গে ইটু হতাই আমি এঙ্গে ইটু শিকাই ইটু লাগা তিমাক হতাই আমি এঙ্গে আহি ইটু পাপরা তো আপনি কি কিতাবি আমি এঙ্গে ইটু রুশি সিঙি দিয়া নিচিনা আমি এঙ্গে ইটু সিঙি বলে নেকি ইটু একটা কাম কৰি থাকিব ইটু পা আৰু দুসে একটা কৰিব দিব ইটু একটা আছে এতিয়া ট্রাক খাই কেনা আছে কোনোবা ব্রাউন সুগার খাই কেনা আছে ইটু ৰাখি লিবি তাই তো একটা তো খাবো রাম তো খাবো মই তো এদু ব্রাউন সুগার আজিকালি নাখাই খালি রাম খাই আছে এক্সাম্পল মই রাম খাই থাকিছে হলে মই আজিকালি খালি বিড়ি খাই আছে মই বিড়ি খাই থাকিছে আজিকালি সাতাই খাই আছে না একটা নহলে একটা এদু তো করিও বলে দি আমি আঙ্গি এদু তো সিন পাপ এদু বিপদ এদু পাপ প্রা এদু তো রাখিবি এদু তো করিবি এদু টাইম দে ইজিপ্ট লাগা রাজা তো ইসরায়েল খান কানে একটা ইদুটো পাপ একটা থাকিছে একটা সিন থাকিছে এইটো নিচিনা তাই খান বা আমি খান এইটো খান সব সারি কেনা ওলাই যাব আমি খান মানুহ খান কোৱা দেন দেই আপুনি খান একলা যাবি মাইকি বাচ্চা খান ৰাখিবি আপুনি খান প্ৰে গুণা কৰাই আহিবি এইটো কৈছে আৰু বি মোসেস আৰু আৰোন দুইটা পৰা আৰু বি ৰিকুৱেষ্ট কৰি কেনা চাবলৈ কোৱা দেন আৰু Exodus chapter 10 verse 24 আৰু কোৱা দো আপুনি খান সব মানুহ খান যাবি আপনি kan ba pali kana rakha chapuri gauri edukan sop to animals to rakhi dibi itu kan to loi ne jabi aro gosi itu tai kan ke rushi singi dia ni sina fully completely tai kan ke chabule ni itu farao raja bra hotai tai kan ke itu ekta hole ekta to pandi kana rakhi bole tai laga hat pa to nisari bole itu thakise itu tai laga nim it hoile bi idu Moses prakida tai idu loigena idu tai khan idu ba olai jabole tai khan idu request kura idu ba olaile gena chabola ke ami khan kinega hoile bi ami khan complete ami khan kiman ami laga manu ase ami ba ki pali gena ase ami laga hatte ki ase ki thun ki ase ki saman ase sob to ami loigena chabola ke idu thagise itu nishina ami khan laga life de ami khan laga activities ami kan laga kam teman lengbu teman tuisho teman na hangiba lengmo yabe nang jing activities nang singnam nang jing manner nang mobu nang wanglam nang lengmo nang ha mobu nang yeng mobu hado nang singnam hado nang cha angnang cha ba ani junang nang cha angnang eleba cha junang hado alternative hado teman hado junang hado wa kawanga hado yemo kawanga lanse ang ada laksina langsung dialog sini iman kata lana terumbu ngai dialog sini hado yang ini heyang boy hado farao laga raja brado kini kau heli bi abani kan sok tu nijabo lagi magi pacakan rakibo lagi nohele do abani kan paligena rakha itu animals kan do rakibo lagi itu thagise itu bra Moses Aaron duida bra kini kau heli bi tadi bra olai jabole tai tuida bra aro issue bra ekta proof kura miracle tai kan 11 miracle etu kurise first day tai 9 river etu 9 river de pani do khun banai dise etu ke sai gena etu issue ba etu kori dise jani bole ki bole Egypt kan pani gane ki ne khai etu 9 river do pura blood hoi jase aro tade thaka laga mas kan sob muri jaise hoile bi edu farao raja do tai laga mundo aro bishi tan hoise aro jabu tia nai edu bra tai laga stick tai e jo ngongjoi tai laga stick bi edu do snake banai gena dekhaise hoile bi edu gibi tai believe kura nai edu farao do edu bishi debi whole Egypt de frog to olabo dise khor de choga de room de pura edu frog to olaise hoile bi tai kan edu gibi biswas kura nai edu bishi debi kek haro teman ibu huijam
Ching abu itu slice itu mungkin ame yang di kamera laga itu muskodo ba chitu wala itu kan pishi olai gena ta kan itu kamurishe holebi itu bibi tai biswas kurane itu Faraul raja tai laga mundo arobi bisitan tan thegise aro flies hoi pishi olai gena khorde letera kurise holebi itu bibi biswas thagana arobi tai kan laga animals kan so murubutise Egypt kan laga olebi itu gibe aro biswas thaganai aro tai hange hell itu yilong itu snow itu do kirise pani buri gena pishi itu prabe saman pishi biya buri dise olebi itu gibe biswas thaganai aro tai hange kitide aro itu hado yang tuk hado nya hado tuk se ego hado locals itu olai gena tai kan laga jongol kiti sok khai dise hoilibi tai kan itu bi biswas thakane aro be 3 days anthera rakhi dise Egypt itu gibi tai biswas thakane iniga pishi itu proof korise issue do jinda ase aro tai kan ge itu bra chabole ti ase hoilibi Pharaoh raja bra tai laga mundo aro bi tan hoigina tai laga Israel manuhan ge chabo tianai itu laga thagise hoilebe itu Moses pra arobe continue itu tai khan laga manuhan do chabo lage itu ekta thagise kinega hoilebe chabo lage itu nishina amigan itu sin itu pap pra amigan olabo na pari gena amigan logode pishi amigan ge hotai temptation do ahi hotai amigan church te jabo lebi munna example nohele kiba ekta amigan excuse pishi olai thage nohele amigan logode khalo laga itia ponishna biya kam holebi ekta nohele ekta do amigan otai thuri itu amigan alternative amigan itu thuri itu kan sok to amigan laga issue ba itu do munjuna holebi amigan saribo gole amigan sari dibo lagi completely itu totally amigan rakhi gena ola bolagi Moses pra loigena tai laga manuban itu verse 27 de kwado Hebrews 11:27 de kwado raja laga khusage nesaigena tade phoi nekhaigena taihan itu Egypt to sarigena olai she koise kiman bi apni laga itu itik khalwa piachis itu baki itik khoigena ase itu saribo nepare hoilebe itu kan sokke apni do mun tamor hoigena itu do rakhigena itu ba olai jabla amigan do try koribo lage itu qur'ana gole amigan itu sin de amigan muri bole ase itu pap de amigan tiri bole ase itu pap itu dunia laga khushi de tiri thagile itu ba amige life to nidibo itu chani gena itu khushi thaga laga raja laga itu palace tade laga chari gena Moses olai ja laga itu nishina amigan kiman itia apni laga physically enjoyment itu laga itu hange amigan khushi kori gena thagile amigan laga life itu ba amigan do biahi hobolase hoilebi itu ba amigan ge life jivan nedibo itu ba amigan itu ba olai jabole amigan try guru lage 2 Corinthians chapter 6 verse 14 de itu koi gena ase yemyang balan bhai cham sayang bai de cham ta bai hado imina itu unbelievers itu kan logode do not be yoked together with unbelievers itu koi gena ase biswas nukurahan logode eki miligena tai logode amigan itu ekta line hoigena itu do nupuki walagi itu ko ase itu a bolbra itu koise itu believers unbelievers itu pishi itu differences ase meaning sin ase aro issue laga amigan laga phal mano itu ko ase Egypt te thagadande itu pap prakiman taihan ge itu tani thagise itu nishina itu apni do Christian hoise apni do baptize hoise apni do phal mano ase koigena apni do itu kiniga aro itu letera kam korigena itu khalwa khaigena piachis khaigena nisha korigena kiniga itu thakibo paribo itu do kuribo na paribo itu ko ase 2 Corinthians chapter 6 verse 14 de ko do yemyang balan bai chamse hado bai de mata bai hado gimina hado
Over pay them a Bible, she have a jump imi came away. Emia Yakai jumps yen the Kemnana. Hayama jumps imi Mong Chaname and Diana. Had a one. The Uchina had a e over yen yabe, cha a new cha a chow, one yak arrow, one eye. Had a e of your jumps and one of your. Had a kibu, had a e jumps a sable over. Had a Shana, had a Yamela. Hadochina, Hadolam the jumps, jumps in him. Abani Palace, Wagana, Kitiabi, Edu, Pia Halogade, Edu Halogade, Eki, Miligana, Edu Tagile, Edu Abnido, Pal, Pole Edu, Nepunji, Edubra, Edu Halogade, Miligana, Natakibi, Edukush. Edu Logode, Miligana, Eki, Nepukibi, Edukush. Edu, Paul Bra, Edu, Koatikibai. Edu Nishina, Tidia Amian Pal, Gobo, Edu Piado Sarigana. Completely Amayan alak hobo lagi. Itu kalau de miligena, itu kalau de eki, itu nethaki bo lagi. Itu pal, pia, rati, tin itu alak ase. Itu kita be itu tuida eki thaki bo napare. Itu amayan chani bo lagi. Kita amayan dressing, amayan example amayan church te koile, amayan pal kapra ekta do laga bo lagi church te nohele. Example, nohele Sunday de amayan church te chabo lagi. Manukan pishi ready kori. Itu ekta thaki amian Christian kan hotai kiman pia hoile bi church kole do phal ekta kapra lagao lagi nohele do hotai Sunday do ami church se jai hoile bi ami laga kam do pia thaki ami kushi thaki hoile bi kida Sunday aibo ami church se do chabo lagi itu laga phapana thaka manukan bisi ase nohele kunu ba khan do phal kapra white shirt itu do church te lagabo example ami kan itu ekta phapana kori hoile bi Abani laga, Amihan laga, church, Edus, Amihan de Quado. Edu 1 Corinthians chapter 6, verse 19 de Quado. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Edu was. Amihan laga body do, Amihan the ekta temple ase. Edu hotai, Abani Kore Tagibi, Abani church Tagibi, Abani Kuti Tagibi, Abani do, Abani ase, Aro Abani do, Abani laga body do ekta temple ase. Edu church ekta ase. Amihan itu chani bolagi. Khali Sunday de amihan phal cha itu ekla de nohoi. Holy Christian gan amihan hotai din amihan ekta itu sabah ko bole amihan itu chani bolagi. Itu Moses praloi gena taikan itu Egypt to kinaga holy itu to sari di bolagi. Taikan itu poi ne khai gena itu raja ke poi ne khai gena sari gena olai cha nisina amihan itu amihan Christian gan Kiniga din nibi, kiniga laga situation nibi, itu amigan pal thaki bole, sapa thaki bole, itu amigan itu chani bolagi. Itu chana nai bole do amigan kitia be itu papra amigan do olanai, itu amigan chani bolagi. Verse 28 de kodo, by faith he kept the Passover and the sprinkling of blood, so that the destroyer of the firstborn will not touch the firstborn of Israel. Itu Passover. Itu laga last day itu kwa dikibai. Itu Exodus chapter 12 de amian itu Passover itu dikibo. Exodus chapter 12 pra loigena itu Passover. Lena taibu mo. Iman lena taibu mo hado Passover. Hado ichim abu iman taibu di. Iman ichim abu ngai taibu nap hado. Hadawa Israel anjingna hadawa jongon important. Hadawa salvation. Hadawa angatabu emangba angatabu yange hayanga Allah na imana lenga chelaya time hadaw jang ina hemido ibu kia mabu tui hadaw miracle hadaw Moses legange hayang ba hadaw Pharaoh hadaw angba imana hadaw yamong hayang boy hadaw lang asemabu ngai dalak sina hadaw Moses ngang bukia hadaw jonga hadaw shangyake hadaw ngai lak sina imana hadaw Passover, hadaw festival, hadaw moyangi. Itu Passover, itu to bisi ekta important Egyptian. Pra olai ja laga strength hangana itu thakise. Exodus chapter 10 verse 28 to 29 de Pharaoh said to Moses, "Get out of my sight. Make sure you do not appear before me again. The day you see my face, you will die." Just as you say, Moses replied, "I will never appear before you again." Itu kwa ekta dekhi bai. Itia do Pharaoh do khussa hoi jaise.
Moses hotai tai osore ahi gena tai kan manukan loi jabo ami han jabol tibi koi thaka bra edu Pharaoh ba koise apni ami laga osobra olai jabi apni ami ge apni laga chehra ro aro dikhoni tibi kidia apni laga chehra ami ge dekhabo edu din de apni do morabo muribo edu koise edu ba Moses pra aro edu dan de tai point khai na reply koise apni ba ki koise edu nishina itia bra apni bra ami ge ne dikhibo edu koi gena Moses to olai jai gena tai laga manuhan aro tai kan prepare korise pass over tai kan olai jawole edu Pharaoh bra apni kida apni laga chehra apni kida ami ge dekhabo edu din de apni do muribo edu koise edu nishina apni ba ko nishina ami itia bra apni bra ami la chehra do dikhibo. That means ija do tai kan do olai jabo Egypt to rakhi dibo sari dibo ami completely jabo idu thakise idu sin de kida ami kan sin de hotai thakibo ami kan muribo olabo idu bra idu sin apni ba puri thaga apni laga activities turning away to God from the way we live ami kan kini ga thaki ase idu ba totally ami kan olai jabo lage tade ba ami kan chai jabo lage ami kan idu ami han bra aro nichuba rakhi dia sari dia iduge aro khorai gena aro nesabo lage iduge aro nuthuribo lage iduge aro ami han nukuribo lage idu nishina olai jabole idu Moses bra idu koise idu sin idu pap idu arobi tai bra koise kija apni laga face dikibo idu din apni ro muribo apni ba ko nishina itia bra apni bra ami ge ne dikibo Moses idu koi gena olai jese itu nishina amian olaile rakhile biya ki ase amian complete rakhibo lage itu ba olai jabo lage itu ge aro turn guri gena hotai itu logode thakile itu bra amian ge morai dibola ase amian laga life jabola ase itu ba pishi youth pishi chukra chukri gan life nichu laga jawan dande muri ja bishi ase khalo akai gena itu ani laga life inaga chai itu ba itu Moses pa konishina itiabra apni ba ami ge netikibo achiba ami apni ge sari dia se sambal itu koi gena olai jese aro pass over itu laga tin rakhishe Exodus chapter 12 verse 3 de godo tell the whole community of Israel that all the 10 days of this month each man is to take a lamb for his family, one for each household. Itu lamb to be important ekta thakise. Israel kan gale. Tai kan itu koise Israel laga community abni kan sobke itu kobi. Itu laga moina de. Abni kan laga core de itu lamb do ekta do cholabo. Itu do whole family bra itu khabole. Itu ke puri na sadan de. Ekta lamb itu do cholabo ekta family de itu de ekpare itu kan khai dibo lage itu ekta thakise pass over itu lamb gole do sheep laga pacha itu ekta gi koi lamb ami han phale do itu sheep aro lamb nai ami han do khali chakuri pali aro dusra guru khan pali bali bi manu laga jaga de itu sheep khan bishi pali itu lamb itu be koi itu lamb do Ida New Testament de itu laga Passover laga lamb itu do New Testament de itu refer to this Jesus Christ itu ase. Isu logo de itu compare kori gena ida New Testament de itu koi. Hoile be itu lamb itu do cholai gena aro ida Hebrew chapter 11 verse 28 de kodo itu sprinkling itu blood to phela itu ke koi. Itu blood to phelai dibo lage. Itu blood pra itu do ekdam important thakise itu lamb itu sheep itu lamb do cholai gena itu laga blood pra mari gena phelai gena aro tai kan itu pass over sari gena olai ja lena tai mo hado ngolak chine hado iman hado temyangi heyanga itu laga lamb laga khundo sop laga Israel laga tor de itu lagai gena tai kan itu kurise morning ba itu sop laga tor itu lagaise. That means ideala verse 28 de itu Hebrew 11 verse 28 de godo first born itu first janum gura laga family de apni laga
family de kun maiki hobi mota hobi first kun jonom kurigana ase itu kan do Egypt laga family de itu kan sok muri se itu laga tinde itu laga morning de tai kan olai cha laga tinde itu Egypt de do kanda thakise sok laga family de kandise holibi itu first born first jonom gura laga itu pacakan nemuri bole itu pra nelaki bole Israel kan laga family kan laga tore itu tai kan chola laga lamb itu kundu marise phelaise aro Egypt kan laga tore do itu do laga nai itu pra angel do sop laga Egypt laga tor se kushigena family de kundu first jonom gura laga pacha thakise itu kan moraise itu murise holibi Israel kan do itu lamb do cholai gena itu kun phelai gena tai kan itu phal ra khai gena tai kan itu laga tinde tai kan olai jese Egypt de tai kan laga hat ki ase ekta bi sara nai tai kan sop loi gena tai kan olai se itu Moses ra itu koi dense Pharaoh ra do chukra kan ekla jabi maiki pacha kan rakhi bi koise noile apni kan laga pala itu lamb itu chakori hobe guru hobe itu kan sob rakhi gena apni kan ekla jabi aro pray guna pray ai bi itu koise hoile bi Moses baro ami kan sob chabo lage itu thakise itu nisina itu laga tinde tai kan itu Passover itu festival itu mani gena tai kan itu olai ja laga itu thakise itu kun aro itu lamb pishi purna laga itu old testament de itu important thakise tai kan salvation itu laga tinde yenibu hado yenibu mo jali mo enge teuba ni teuba nap Israel lan chingna adawa yenibu jana mo enge teuba Egypt angado anga ngaibu iman shongo hungliye mungmeye iman hado ngayange iman langse iman ngopu ase ya yang tayange hado teman hado enua langse teman angado anga ngai lak mbo hado butaman ngai dalak mbo hado wa tini teman yoi hangiba yapan mengo nangi yoi yapan yoi nyingo yoi wanglam yoi singnam hado butaman ngai dalak hado wa teman tuiso hayanga over kita itu New Testament de sabo tade itu lamb itu ge sadam de itu issue logore kwa ane itu dikibai itu Exodus chapter 12 3 5 verse 3 verse 5 de itu lamb do itu koi gina thagi first itu John Gospel of John chapter 1 verse 29 de itu John ba itu kose John saw Jesus coming toward him and said look the lamb of God who take away the sin of the world itu kose itu John babi itu kose kita isu tai laga akida ahigena dikadande sabi itu lamb of God itu kose itu isu laga itu lamb itu kose itu laga baca itu bra itu dunia laga pap tu bukhi kena loi jabola ase itu isu ge dikha logo logo itu John bra itu kuat dise itu isu ge itu lamb itu to compare korise all this time ande itu kan lamb cholai gena itu khun phelai gena khai gena tai kan life pachi gena olai gena jaise tai kan laga family de first jonom gura laga pacha do muranai hoile bi Egypt laga family de first jonom gura pacha kan murise hoile bi itu lamb laga blood aro itu lamb bishi important tai kan gane salvation thakise itu nishina kida itu issue aise itu John Baptist pa ko laga do isu ke tikhigena itu lamb of God itu do itu dunia laga pap loi gena chabole laga ase itu koi thakise itu nishina itu isu ba itu dunia laga ani laga pap tu tai pukhigena loi jaise holibi itu Egypt te thakadande do itu dande Egypt pi itu dande pish ekta super power ekta country ekta thakise itu ge phal pahanai itu logore thaki bole munju thakanai Moses patai loi gena itu logore khushi thakado ami laga life kane ityahi to khushi hobo holebi future da ami gane itu do ekun nokai jani gena olai ja holebi tai khan laga forefather Abraham itu laga blessing itu laga descendant ami do tai laga pichi gurubo itu jani gena Abraham laga itu laga rasare tai khan itu follow korise itu Moses laga decision itu tai khan laga life bacha bole tai kan itu tin Passover yenibu mo lena dai bu mo hado imagine hado mo yagi itu nishina aji ami kan bra jani bole laga
Itu ami laga life te kinaga ami thakile phal hobo. Nohele itu ami kinaga itu right decision do ami kinaga itu lobo paribo. Itu ami han itu. Nichu laga life kane ami han itu decision ami han lobo para nai bole. Ami han laga life pia hoy jay. Hoile bi kun manubra kun nichu laga life kane decision itu thik pra lobo pare. Itu kan kane do life jivan itu do pai. Itu nishina ami han itu aji itu ge ami han jani gana itu ami han life dibi ami han right decision lobo le ami han try kuru lagi. First Peter chapter 1 verse 19 dibi itu question. But the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Itu Peter babi itu question. Ekdam precious blood. Ekdam dam laga itu kun. Itu paisa ba kidebo nepara laga itu pisi dam laga itu kun itu Christ lamb itu question. Itu bra itu lamb do itu letera thaka khau thaka laga nohoi holibi phal thaka laga ikun defect na thaka laga itu lamb itu laga blood bra apni aro amihan do kinishe itu question. Itu bra amihan ida itu isho laga munjule amihan perao lage. Amihan itu biya ki ase itu do amihan rakhi gana itu bra amihan ola bolage. Amihan laga phapna amihan change kuru bola amihan try kuru bolage. Itu lamb aro itu Christ itu Prana laga light itu Old Testament day aro itu New Testament day sadan day. Itu issue aro itu lamb itu compare itu ase. Itu issue bra tai laga kun pishi itu dam laga ginibo nepara laga itu bra aji ami han sok gini gena ase. Kun manu biswas kuri itu kan karne ase. Hoilebi kun biswas nuguri itu kan karne do itu nohoi. Itu Moses bra kinega decision lobo parise. Itu nishina ami han laga life de ami han laga family de nichuge phal hobole laga right decision ami han loi gena. Itu the lamb of God. Itu laga blood bra precious blood bra ami han do kini gena ase. Itu tai osore ami han follow up kuri bole. Itu ami han jani bolage. Itu pass over de kinega tai han khushi bra olai jaise. Kinega itu Egypto rakhi digena tai han olai ja. Itu itia bra do Moses prapoda achibra abnibra amilaga cheherado aro nidikibo. Itu koi gena olai jese. Itu bro itia itai konishna aro tajin aro ekta pake dikhanai. Tai khalaga pichi de pichi sibaigan follow koribo dise. Tai gan thuribule tai khalaga pichi kurise. Hole bi itu kan sok to morise. Tai khan laga osore bi pungjubo paranai. Itu isho angal logote kai hotai thakibo. Itu biya do amihan rakhi gana amihan ola bolage. Inaga hole do itu biya bra abni ke aro itu phapna do na ahibo. Hole bi kidia amihan itu phal right decision lobo na paribo. Amihan hotai ekta rakhibo ekta thuribo ekta rakhibo ekta thuribo. Amihan life de hotai itu sin bra itu pap bra hotai amihan ge tani ganai thakibo. Itu bra amihan laga life do biya hi anibo. Phal kidia bi na ahibo. Life de tuk ahi pema kishim ahi jai. Itu do ki ase ami age itu cursing itu goi itu bra itu jani gena itu bra olai jabole phabana ami kan change kori gena completely totally ami laga life issue dai laga pichi kori bode goi gena khata bra aji itu koi di ase kiman chunbo bonise issue bra apni sob ke bless koribi next time ami can continue koribo. Thank you.